Hi guys, so today I am going to eat mukbang balot. Someone sponsored me to eat balot and I don't know who it is because she didn't mention it to me. So I am going to eat balot. I never ate the whole balot before. I only just drank the soup of the balot. I haven't tasted the whole balot yet. So it's going to be my first time eating the whole balot. Yeah, itry ha. Kaon jud ha. Yes po. So, thank you sa nag-sponsor. Ayaw daw po niya magpa-mention po. So, salamat sa pa-sponsor ng balot. So, meron kaming 20 pieces na balot dito po. Meron kaming maanghang na suka. Kain! Dabi niyang basura. Da! Uy! Yan yan, oh. Naraman imo plato, oh. Naray mo plato dire. Again, saan niya? Sayang niyang. Kasi ganun yung po ako. Dili to boss. Uy, ulit na mo da! Dali na mo ba? Timiri Jin. Mami halang ni. Halang. Ay, abong sabaw. Uy, iyabo din na ni mo? Mami asa day ang dili halang. Kada day na sa mga tubangan. Ay, Ay, gante! init yang. Kaya ko kutsara dagat? Di man. So, Kiana ha, show to the video ha, nga nag-eat ka, kay gusto jud daw siya mo tanaw. Mama, ini mo kuwatin. Mama, kuwatin, mama. Mama ko. Cho, give me some suka. Balay ba? Naman minaniyod to. Hindi, ma, kung jacket. Wow. Careful. Balot sa puti. Naya ko water lang, eh. Kuana na. Gituhik. Gituhik ka tikiki. Oh, si yang kang taga-sinasin pa si. Yang. Correct. Hoy, pasinasin pa tignan ni mo kauno na. Inom ko. Ani, oh. Naraman. Inom ko. Now I am going to eat the balot now. I don't know what my reaction will be. I never ate balot because I feel bad for the baby chicken inside. Because I think I might get gabaan of eating it. Okay, healthy mom. You might get gabaan. I don't like hurting animals. Therefore, Kag buhok ko ba? maugya po niyang buhok. Then, mauli. Ay, amagod na. Sige, pangbukto ni itong kuan. Plastiko. Abrinak para kami nakakaon na lang mig upat ka buok, ikaw pa jud ka kaabri ng isa ka buok na. Ako kay katulo na ni nako tayo. Uy, One. bilay ni pud pud. Isa pa gani mo oh. My God, the big. Kaya pa na ni mo dyan. One. Kawan ka na. Ako kay Katrina ni. Hi, guys. Nam nam. Si Mary Jane. Bakit? Lupa dyan ako ikit ban bayuhan kung naibalot. Awa. Chicken, no? Ada chicken pa. Chicken no. Ikuit-kuit niya yung piso chicken, oh. Ha di ay? Ano nakuha pa nito eh? Baby chicken. Ha?
Put the whole thing in your mouth. Show it to the video. Okay, go. Sige. Ngay, lako nga, puti. First time na Kiana, guys. What? Huyo pa, Ate Juju. Huyo pa, nak. Init daw. Ayan, na. Mawaawa, nasamad ko Dito, abli. kanina sa bulpin. Nasa gay ito panitan. Yeah. Mama water. Put suka sa imong mouth. Guba lagi imong nawong. Why? Naman kung kayo sa mali sa kumapa. So what do you think? It's yummy. It just tastes like normal egg, and it tastes weird. Tastes weird. Tingnan sila. The balut to me tastes weird. Do you like it? A little bit. A little bit. It does kind of taste good though. I wish I could eat more. Eat more if you want some more. Wait, where to open it again? At the top or at the bottom? At the bottom. Yeah, dira. The butt. Si Paul, baka nang papa ni Ganggang. Last night, Aaron. Ugma pa. Ugma na ko sa last night. Kani mo madto? Ban ko. Pwede kina mo'y klase. Maligo pa ko. Nihapon kay kuan. Kadali ra Kapoy ko, oy, kanbi ako ng laba. Mami, kadali raman ka ha. Si Riyadjin bilin pod. Yay! Dari tulog. Ay! Natagak imong balot? Wala. Salot. Hugaw na ko. Mama, ang diri ni Riyadjin ba? Nahugaw. Hugaw. Giluod na ko. So, yung anam-anam mong pagkaon. Gani, lahi-lahi niya gamay. It tastes so good. 1, 2, 3. Balik eh. Kapuyay. Pa-fourth na biyak din ako. My second Umi na nga, balot, nagtimo, rami. The second balot. Mauna ni ako dinner. Ako kay dapat mag-dinner pa ko kay duha ra kabuk akong di. Man. Bida di chill. Ko apo juhan. Yo, nag-prep ko si mong kuan nga no, sudoku din. Okay, magkuan ba na sila ugma? Ha? Ugma di ay. Ugma ng crispy. Kami manggani mag-crispy pod mi ugma. Mama. Okay, Uy, sure. Yung dia, narayo na. Kamu pod. Wow, chicken. Ang ako ani magsiko oy maigo man pud atong nawong. Yes. I know taste. Ako kay katulon na. Kay ko upat. Mama, too bad you guys ate more than me. Nakay balot di ahan. That's yours, Rena. I did that. Ganun dai. Mana? Dili na ko kutsara o udon ko man. Dili na kaon mo kuya. Ako kay upat na. Mama, diri. Lagi. Sa lubot lagi. Ay! Oy, panghugas ito kamot panabon. Ay.
CR to. Uy! Ito na sa CR ko na po natin dito ko ate. Yeah, this second one. Gilukod ko ano. May ko nalagkaon ano. Why? I don't like the look of the feather. Ha? I don't like the look of the feather. I don't like eating Wala yung feathers. nagwala yung tikpan. Wala yung kwan. You have it. Ayun na sila. Unsa? I don't want the feather. You don't want the feather? No. Rhea Jen! Bay pa yan ganahan mata. Balot. Asa to baby chicken nimo? You eat nimo? Hoy! Lang. Ay na lang. You want more? Taro ba yung Gusto pa ka? Kaon dyan. Opo. More pa? Okay. Wala yung kwan. Wala yung tabana. Lamok. Katuyok. Ako gipa-off gaya na kay basi mga lagpot ang mga langsi, ang mga sabaw-sabaw sa balot. So I think I'm done, but I need to do one more thing. What? No? Ha? Suka. Halang man eh, halang. Di ba nahalang? Halang oh. Hinit ka? Uligop ganyan si Jojo, oh? Ilaw daw. Ipahalang. Oh, ako. Lami. Yang Gusto mo na, oy? daw. Ikaw naman mo, ano man? Ayaw lang, ayaw. Sige lang. Ayaw, imong ngipon. Asang halang yung Yang tikpan? anak, Kana, oh. magkana. May asin, oh. Kumana, dala na Lance. Sure? Hmm. Lamay asin. Cuman nga. Susko. Ayaw na pag sigid-kilo-kilo. Si babay na na. Thank you for watching, guys. Bye-bye, guys. Thank you for watching. I just only ate one balut because the feather of the other one. And everyone ate more balut than me. I'm sad because I didn't get any more. I kind of like it. Piso. Kiki. Huh? Wala ay. I only ate one. Piso. Yeah?